बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा बाज़ लोग दूसरों से बात करते हुए, उनके साथ बैठते हुए, उनसे इंटरेक्ट करते हुए थोड़ी शर्म झिझक महसूस करते हैं। तो बाज़ दूसरे लोग हैं कि जो ज़रा सेंसिटिव कहलवाते हैं, हसास तबीयत के हैं, या किसी हद तक हसास तबीयत भी है और किसी हद तक अपने आप को खामखा ही एक उस के अंदर शरीक किया हुआ है। गोया इनकी सेंसिटिविटी जो है, इनकी ईगो जो है, इनकी अना जो है, वो इन्हें लोगों के अंदर इंटरमिंगल होने नहीं देती, या वो ज़रा सी बात का माइंड कर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों का माइंड कर जाते हैं। अब ये लोग के जो ज़रा ज़रा सी बातों का माइंड कर जाते हैं, इन लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है? चूँकि ये लोगों से ज़रा फासला बना लेते हैं, बन जाता है। इस तरह का ईगो कॉन्शियस होना, रेस्पेक्ट कॉन्शियस होना, सेंसिटिव हसास होना एक इंसान की तबीयत के ऊपर, एक इंसान की लाइफ के ऊपर, एक इंसान के करियर के ऊपर किस अंदाज से, किस तरह से असरअंदाज होता है, हमें ये जानने की ज़रूरत है। हम में से काबिल ज़िक्र तादाद है कि जो इस रवैये का शिकार है, जो इस तरह की सूरत हाल में देखी जाती है। अब लोग हमारे सीखने का, हमें इन्फॉर्मेशन मुहैया करने का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ज़रिया है। हमें मोटिवेट करने और मोटिवेटेड रखने का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ज़रिया है। देखिए, हम कंपैरिजन्स करते रहते हैं, और कंपैरिजन अगरचे कुछ हेल्दी नहीं है, लेकिन एक इंसान एक्टिव और स्टिमुलेटेड सा रहता है। मैं कंपैरिजन करने की वकालत हरगिज़ नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत सारी गुफ्तगू के अंदर मैंने इसके मनफी असरात के ऊपर बात की है। अपनी ओपिनियन जो है वो अपने अहबाब तक, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये एक इंसान का ईगो, एक इंसान की एक्टिव ईगो, ओवर एक्टिव ईगो जो है, जो बात बात पे, ज़रा ज़रा सी बात पे हमें ये कहती है कि आपने इस इंसान से ज़रा दूर रहना है, आपने इसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी है, आपने इसके करीब नहीं बैठना, आपने इसको मिलने के लिए नहीं जाना, आपने क्या है कि इससे गोया कि इसे मिलने में पहल नहीं करनी, इसे सलाम करने में पहल नहीं करनी। ये वो तमाम तर बातें हैं कि जो हमारी ईगो, हमारी अना हमें बता रही होती है और हमें डिक्टेट कर रही होती है। हम अपनी अना की डिक्टेशन के तहत हम यही करते हैं कि हम लोगों से ज़रा फासले बनाते रहते हैं और फासले बढ़ते रहते हैं, और फासलों का बनना, फासलों का बढ़ना जो है, सच पूछें तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर नहायत मनफी असरात जो है, नहायत मनफी असरात उसके मुरतब होते हैं। और देखिए
کہتے ہیں کہ بندہ ہی بندے کا دارو ہوتا ہے، لیکن جب ہم بندوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو بندے ہمارا دارو کیسے بنیں گے؟ اور اگر ہمیں دوسروں کا دارو بننا ہے، ان کے زخم پہ مرہم رکھنی ہے، تو بھی پہلے ہمیں ان کے قریب ہونا ہے، ان کو قریب سے دیکھنا ہے، ان کو پازیٹیولی ٹچ کرنا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ابتدائی طور پہ وہ ہمارے لیے اتنے ریسیپٹیو نہ بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ کوشش جاری رکھنی ہے کہ ہم ان کے قریب ہوں، ہم ان سے بات کریں، ہم ان سے ملیں، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ کئی چیزیں، متعدد چیزیں ہیں کہ جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، اور متعدد چیزیں ہیں جو ہم ان کو سکھا سکتے ہیں، اور ان کو سکھانا بھی ہمارے بہترین مفاد کے اندر ہے۔ ایک تو ہمارا اپنا جو نالج ہے، ہماری اپنی جو اسکل ہے، وہ پالش ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اگر ہم اخلاص سے کر رہے ہیں، نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اور ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا ریوارڈ اور انعام بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ۔ انگریزی میں کہتے ہیں یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ۔ تو یہ جو نیٹ ورکنگ ہے، یہ جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے، اور یہ افراد سے کنیکٹ ہونا جو ہے، اور افراد سے کنیکٹڈ رہنا جو ہے، آپ یقین جانیے گا، میرے اور آپ کے لیے اور تمام تر انسانوں کے لیے بے حد مفید بھی ہے اور بے حد ضروری بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، اور انسان واقعی سوشل اینیمل ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ لوگوں کے درمیان خوش رہتا ہے، اور لیکن اگر وہ لوگوں سے کٹتا چلا جائے اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اپنی اوور ایکٹیو ایگو کی وجہ سے، اور کسی دوسرے کمپلیکس اور کمپلیکیشن کی وجہ سے، تو وہ اپنی ذات کے ساتھ کسی صورت بھی بہتر نہیں کر رہا ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کنیکٹ ہونے کے بہانے چاہیے، ہمیں ڈسکنیکٹ ہونے کے بہانے نہیں چاہیے۔ اگر ہم ڈسکنیکٹ ہونے کے بہانے مانگتے ہیں، اور ذرا سی بات پہ ڈسکنیکٹ ہونا جو ہے اس کی آپشن ہمارے سامنے آتی ہے، تو آپ یقین جانیے گا کہ یہ ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ خسارے کی زندگی ہے۔ ہمیں اس کام سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے، اور اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ۔